नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. काल आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमात आपले विचार मांडटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या गिरेस्त नौदळाच्या दायजाचेर उजवाड घालो. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयज सुरू जाता. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज संवसारीक एड्स दीस 2025च्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या समारंभाचें फुडारपण करतले. फुटबॉलांत भारताच्या 17 वर्सां सकयल्या पंगडान इराणाचेर 2-1 अशी उल्लेखनीय जैत नोंद करून 2026 AFC अंडर-17 आशियाई कपा खातीर पात्रताय मेळयली. आतां पुराय खबरो. काल आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमात आपले विचार मांडटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की कृशी क्षेत्रांत एक व्हड पावंडो गाठत भारतान 375 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचो इतिहासीक विक्रम प्रस्थापित केला. कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. 357 मिलियन टन 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है. प्रधानमंत्र्यांनी गोंयच्या गिरेस्त नौदळाच्या दायजाचेर उजवाड घालो आनी भारताच्या नौदळाच्या विमान येरादारीच्या उत्क्रांतीचें दर्शन घडोवपी एक अद्वितीय संग्रहालयाकडे लक्ष वेधलें. गोंयांत घडोवन हाडिल्ल्या आयर्नमॅन सर्तींत सहनशक्ती, उमेद आनी जागतीक सर्त एकठांय पळोवंक मेळ्ळी. ह्या कठीण ट्रायथलॉनांत 31 देशांतल्या 1300 वयर खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. प्रधानमंत्र्यांनी आयर्नमॅन सर्तीचो उल्लेख करून संवसारीक पावंड्यावेल्या खेळा सर्तीचें केंद्र म्हूण गोंयची वाडत आशिल्ल्या नामनेची तोखणाय केली. हे विशीं सांगतात आमचे प्रतिनिधी. Uzbekistan's Konstantin Belozov clinched the men's title while Eli Garrett from the United Kingdom topped the women's category in Ironman competition which took place on 9th November. The Indian Air Force swept all 3 podium positions in the relay event. Adding youthful energy to the event, over 900 young participants competed in the Iron Kids race. Women's champion Eli Garrett and her husband coach Tom Garrett had described the experience as unforgettable in a conversation with Akashvani. That was amazing. It was the hardest 70.3 I've ever done, but it was stunning. It was like all of it was beautiful. Running along and looking at the sea, like it took some of the pain away. Not all of it, but some of it. Oh, really good. Obviously, I had a bit of an unfortunate event in California about 3 weeks ago. I crashed my bike, so I didn't have my TT bike today, but managed to win my age group and come in the top 10 overall. So I'm really happy with that. Obviously, I'm over the moon that Ellie's managed to win the whole race overall for the women. I think it's turned your month around. Yeah, it's really turned my month around. So yeah, it's been awesome. We've enjoyed beyond the race. We've enjoyed the people, the place, the weather, the food. Everything has been really good. Exceeded all of our expectations. With kind words from Prime Minister, Ironman competition will attract even more athletes and spotlight in future. This is Mahesh Chopde for Akashvani News, Panji. नोव्हेंबर म्हयन्यांत संविधान दिसा निमतान सेंट्रल हॉलांत एक विशेष कार्यक्रम वंदे मातरमाचो 150वो वर्धापन दीस अयोध्येत राम मंदिरांत धर्मध्वज फडकावप आनी कुरुक्षेत्रांत ज्योतिसारांत पंचजन्य स्मारकाचें उद्घाटन अश्यो खूब उर्जा मेळ्ळ्या अशें तांणी म्हळें. 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ. वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई. 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ. इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ. मोदी हांणी परत एकदा लोकांक वोकल फॉर लोकल मंत्र मुखार व्हरपाचें आवाहन केलें. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयज सुरू जाता. ह्या अधिवेशनांत 19 दिसांच्या काळांत वट्ट 15 बसका जातल्यो. संसदेचे दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीत चलचें हे खातीर काल सरकारान नवी दिल्लींत सर्वपक्षीय बसका आपयली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या अध्यक्षपदा खाला जाल्ले सर्वपक्षीय बसकेक 36 राजकी पक्षांचे 50 फुडारी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज नवी दिल्लींत सरस आजिविका अन्न महोत्सव 2025चे उक्तावण करतले. ह्या महोत्सवांत देशभरांतल्या 25 राज्यांतल्या सुमार 300 लखपती दीदी आनी आपमजत गटांतलीं बायलां वांटो घेतली अशी माहिती ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान दिल्या. वट्ट 62 स्टॉलांतल्यान 50 स्टॉलांनी जेवण दितले जाल्यार 12 स्टॉलांनी सैमीक खाणा जेवणाची उत्पादनां सादर करतले.
भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज संवसारीक एड्स दीस 2025च्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या समारंभाचे फुडारपण करतले. HIV आडावप, उपचार, काळजी आनी कलंक निर्मुलना खातीर राष्ट्रीय प्रतिसाद मुखार व्हरपा खातीर सरकाराची अखंड वचनबद्धतेची परत पुष्टी करपाचो हे कार्यावळीचो हेत आसा. ह्या कार्यक्रमात सरकारी फुडारी, उदरगत भागीदार, तरणाटे प्रतिनिधी, समुदाय समर्थक, HIV बाधित लोक आनी फ्रंटलायन भलायकी कर्मचाऱ्यांक एकठांय हाडटले, जे एड्स हो भौशीक भलायकेक धोको म्हूण ना करपाचे दिकेन भारताच्या प्रवासाक गती दिवपा खातीर एकवटीत दृश्टिकोन प्रतिबिंबीत करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। आता मुखावल्यो खबरो. आयज गीता जयंती मनयतात. 5000 वर्सां आदीं कुरुक्षेत्राच्या झूज मैदानाचेर भगवान श्रीकृष्णान अर्जुनाक भगवत गीतेचो कालातीत दिल्ल्या उपदेशाचो हो दीस. गीता जयंती हो फक्त धार्मीक म्हूण पाळपाचो दीस न्हय, तर लाखांनी लोकांक तांच्या आध्यात्मीक आनी दिसपट्ट्या जिणेंत मार्गदर्शन करपी भगवान श्रीकृष्णान दिल्ल्या वैश्वीक ज्ञानाची याद करून दिवपी दीस. काल मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भगवत गीतेविशीं संवसारीक पावण्यार वाडत वचपी आवडीचेर भर दिलो. संवसारभरांतल्या लोकांक गीतेंतल्यान कशी प्रेरणा मेळटा तें पळोवन आपूण खूब प्रभावीत जाला, अशें मोदी हांणी सांगलें. हालींच हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवांत युरोप, मध्य आशिया सयत संवसारांतल्या जायत्या देशांतल्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो, अशें तांणी सांगलें. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहाँ महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं. महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है. 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था. 26वो हॉर्नबिल महोत्सव आजपासून नागालँडांतल्या कोहिमा हांगा किसामा ह्या दायज गांवांत सुरू जाता. नागालँडाच्या राज्य स्थापना दिसा निमतान 10 दिसांचो हो महोत्सव परत एकदां सगळ्या मुखेल नागा जमातींक एकाच पारव्या खाला एकठांय हाडटले, जातून लोककथा, संगीत, हस्तकला आनी पाककृती वरवीं राज्यांतले राहणीमान परंपरेचें प्रदर्शन करतले. पर्यटन उपक्रम म्हणून सुरू जाल्लो हो महोत्सव 2 दशकां परस चड काळ जगांतले सगळ्यात प्रतिश्ठीत सांस्कृतीक महोत्सवां पैकी एक जाला. हॉर्नबिल महोत्सव आज एक जागतीक माची म्हूण उबो रावला, जो भारत आनी परदेशांतले पर्यटक, सहयोगी आनी कलाकारांक आकर्शीत करता. फुटबॉलांत भारताच्या 17 वर्सां सकयल्या पंगडान इराणाचेर 2-1 अशी उल्लेखनीय जैत नोंद करून काल राती अहमदाबादात जावपी 2026 AFC अंडर-17 आशियाई कपा खातीर पात्रताय मेळयली. यजमानांक फुडें वचपाक जैताची गरज आशिल्ली, जाल्यार इराणाक फक्त बरोबरीची गरज आशिल्ली. केंद्रीय युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी भारतीय पंगडाचे इतिहासीक विजय आनी आशियाई कपा खातीर पात्रताय मेळयिल्ल्या खातीर अभिनंदन केलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज सकाळीं मणिपूर आनी ओडिशा हांगा दाट धुकें पडपाचो अदमास काडला. फुडले 3 दीस हिमाचल प्रदेशांतूय अशीच हवामानाची स्थिती उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत पंजाब, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्यांत थंड ल्हारां येतली, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. काल आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत आपले विचार मांडटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या गिरेस्त नौदळाच्या दायजाचेर उजवाड घालो. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयज सुरू जाता. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज संवसारीक एड्स दीस 2025च्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या समारंभाचें फुडारपण करतले. फुटबॉलांत भारताच्या 17 वर्सां सकयल्या पंगडान इराणाचेर 2-1 अशी उल्लेखनीय जैत नोंद करून 2026 AFC अंडर-17 आशियाई कपा खातीर पात्रताय मेळयली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 नमस्कार.